Pungkaham jotono tini 5 tarik 5 Desember ke pre-open market settle ka tabung 9:10 bajiu ke 9 lainai tini market Nifty to 28 point plus আর Nifty Bank 104 plus market tini na negative na kisa positive ke tini broad trade khaimano 9 laino টেলিকম সেক্টর কয়েকদিন চলিখা কারণ এয়ারটেল জিও যতন বংনি টেরিফ প্ল্যান বাড়ি রেজাক আবার বাকি কয়েকদিন চলিখা তিনি নাই নেগে না কিসা দ কমিনো যেমন ভারতী এয়ারটেল +1 ভারতী ইনফ্রাটেল আইডিয়া নেগেটিভ রিলায়েন্স সিমি কিসা পজিটিভ তিনি বড় ট্রেড খাইমান মার্কেট যে উপায় নঙ্গ আপর নাই নেলায়নো tak to apatot pre market settling drop se ani tinini capital 43,374 amwa yang tin trade khainai hake market open khangke katal update nai lene bro trade khaya friends market open kha tabuk ke nai lene bro trade khaijak भारती एयरटेल नेगेटिव किंतु भारती इनफ्राटेल पॉजिटिव तो जे जगह भारती एयरटेल नेगेटिव भारती इनफ्राटेल बो नेगेटिव नाइ कारण भारती एयरटेल नि लगे लगे भारती इनफ्राटेल बो चलियो के भारती इनफ्राटेल न तिनी शॉर्ट खाइनाय न भारती इनफ्राटेल नि डिसेम्बर नि फ्यूचर न बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं मानो भारती एयरटेल ते वो क्राई दो भारती इनफ्राटेल किसा पॉजिटिव को नहीं नेगे ना किसा कारण मार्केट ओपन नंगे 2 मिनट को भारती एयरटेल जदि ते तला थांगा के भारती इनफ्राटेल किसा तो क्राई नहीं हंगा जागो 1-2 पॉइंट नि बागै नहीं भारती इनफ्राटेल न शॉर्ट खाइ नहीं तक बाजी दंगो 9:17 मार्केट ओपन नंगे 2 मिनट भारती इनफ्राटेल 249.45 भारती इनफ्राटेल ना शॉर्ट खाइरनाय शॉर्ट खाइने भारती इनफ्राटेल नि डिसेम्बर नि पुट तंग दिनाय गना तकिसा शॉर्ट ट्रिगर प्राइस रनाय 255 हाइना पतो 255 रिटर्न ना जाते बाउंसिंग खंके अनि बुयाती ऑर्डर ने मार्केट प्राइस ऑर्डर रे नहीं ऑर्डर खा नगने बसो एग्जीक्यूटिंग ना ऑर्डर कंप्लीट और एग्जीक्यूटिंग का 249.1 तो प्लस 600-500 मार्केट ओपन अंदर जेहेतु वोलेटाइल नगना बस 1-2 पॉइंट मा खांके नखर फैना 1-2 पॉइंट माने एकटा लट 2000 1 पॉइंट माने 2000 2 पॉइंट को तो 4000 के तो खनाय नखनाय अनि एवरेज संगा बस 249.10 ना ता तो 248 1.5 क्या 247 अच्छा तो एग्जिट ऑर्डर तो नहीं then 247 फैकें के तो 1.2 एग्जिट ऑर्डर कंप्लीट हाँ कैंसिलेशन हाँ ऑर्डर कंप्लीट एश 1 पॉइंट मारा लिया तो अपना 1400 मारा खा अनि एंट्री सेलिंग का 49 और बाइंग का 48 के 43 1400 माने 44,700 समथिंग का गासनो फ्रेंड्स ताबुनि पुइलानि ट्रेड नागिना ताकिसा ट्रेड माखांका तो अपडेट खाइनाय नंगनो नायतंदि फ्रेंड्स ताबुबाय तंगो 9:31 9:31 रिलायंस
ni bo saka kamani tau kisa kai tola ongkori dong ke Reliance no nai nen bahai action ro jodi tora krai dong hangke hai 1-2 point ni bagai bono short khai na Reliance ne ekta lot 500 টা dong 1 point gangka 500 2 point ka 1000 1-2 point ni bagai Reliance na short khai nai যেহেতু মার্কেট তাও কিছু স্টেবল নখা মার্কেট খুলো গই নাই 15 মিনিট নখা 15-17 মিনিট ওকে Reliance Infratel ni tahu 44 ang Infratel trade kai pro 249 tahu 44 mana 5.2 টা lot ngangke 10,000 kam kamang kamu share market up tinyu jadi yang tongkangke loss panung manu bakatori tongkangke ba lap panung kamu loss panung manu tikri apna je lap mamana kori payu তাও Reliance no nai nai quantity একটা lot to 500 দেখেনা তো দটা কিছু ওয়েট খাই নাই Reliance no trade খাই মাসা no হাইনা trade খাই বুং এবলাই হাইনা trade খাই যদি loss থাঙ্গাং গায় যে 1400 মামা আছে no কিছু ওয়েট খাই নাই নাই লাগেনা তা তামং Reliance 1569 বনি টপ টাকিন কাজাক 1518 উপর তারপর আস্তে আস্তে কমি দং গাংকে 1-2 point ni bagai trade khai nai 2 point ma khamane to 1000 Reliance Reliance 1568 tau soli tongo 1576 so ang trigger price redo no order complete 1569.35 short ka order complete ঠিক আছে তাও কিছু ওয়েট খাই নাই না মার্কেট যেহেতু স্টেবল কা প্রফিট লস 2 পয়েন্ট মা খাঙ্গা অঙ্কর পাইনি 2 পয়েন্ট মানে 1000 আইসা Reliance 69.45 68.5 67 rok hagang kana ang exiting thanai 67.5 acha data kisha nai gana 2 point hai to main tongka 1000 to 5 tongka 66.30 66 tori bedaman 9 stop loss 66 30 66 তাই সাগা কাপি কা ঠিক আছে কিছু ওয়েট খাই নিলেন সেই মানি বাইং প্রাইস নেগা নাউনো 75 প্লাস হাই রো এক্সিট অর্ডার খাইতো নিরুনো যদি ani 66 rok phai kangke ang exit khai nai 66 Reliance tabo tau minus 500 সদস্য ভাবে পিসিং কমি দङ ঠিক আছে takes a wait kind of minus 300 some positive ya negative bungo kisha nasang nai laina ta kisha 70 ta kisha to bong khona kok tak to negative 500 negative 600 675 similarly atini ani সদস্য নিতে হবে এবং নেগেটিভ না নেগেটিভ গিয়া নেগেটিভ 400 সিকো 3 মিনিট চার্ট Reliance ne 69
Ani average price sarana anani selling price to 1569.30 68 of kya 6820 618 plus 600 na selling se kabang 800 buying go to quantity selling go 8 lakh 60 or buying go 5 lakhs. Okay, takisha exit option return nai 67 by 66 by exit 66 by and 69 66 3 point 3 point upon 2 point le manana 67 66 I can exit kai pani tango 1567.30 mane 2 point to 5 tango 67 5 exit kai 66 exit nine tabuk busuk 1400 angkan total tini profit 2700 angka agi tong mani 43,000 tabung ka 46 mongka selling kya tini trade